जलपाईगुड़ी नगर पालिका की ओर से डेंगू रोकथाम के लिए चलाया गया जागरूकता अभियान। जलपाईगुड़ी नगर पालिका ने अभी से डेंगू को नियंत्रण में रखने के लिए कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। सप्ताह के पहले दिन नगर पालिका के वार्ड 8 में डेंगू की रोकथाम के लिए जागरूकता अभियान चलाया गया। Every drop of water counts. SBM Gold's water tank is the most sustainable and durable water storage solution available. Our hashtag असली commitment. साथ ही विभिन्न स्थानों पर रखे पुराने कार के पहियों और अन्य वस्तुओं को भी हटाया गया, जहां पानी जमा होता है और एडिस मच्छर पनपते हैं। इस संदर्भ में नगर पालिका के उपाध्यक्ष शेखर चटर्जी ने कहा, यह कदम हम शहरवासियों को डेंगू से बचाने के लिए उठाया गया है। उन्होंने कहा कि गर्मी आते ही डेंगू का प्रकोप शुरू हो जाता है, इसीलिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है ताकि लोग जल को जमा नहीं होने दें। আজকে আপনাদের বিশেষ একটা দেখুন, ডেঙ্গুর হাত থেকে জলপাইগুড়ি শহরবাসীকে রক্ষা করতে হবে। আপনারা জানেন যে গত বছর এর আগে যখন শিলিগুড়ি মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনে ডেঙ্গুর আউটব্রেক হয়েছিল, জলপাইগুড়ি জেলায় উদলাবাড়িতে হয়েছিল, শহরকে জলপাইগুড়ি পৌরসভা রক্ষা করেছিল এবং আমি দীর্ঘদিন ধরে হেলথ ডিপার্টমেন্টের দায়িত্বে রয়েছে। আমি এক্সিকিউটিভ অফিসার এবং অফিস সুপারিনটেন্ডেন্ট নির্মল সাথী সবাইকে নিয়ে আজকে বেরিয়েছি। যাদের বাড়িতে বাড়িতে স্ক্র্যাপ আছে, এই দেখতে পাচ্ছেন টায়ার পড়ে আছে, ভাঙা সাইকেল, ভাঙা কৌটো বা আপনার ভাঙা প্লাস্টিকের এর মধ্যে বৃষ্টির জল জমে পরিষ্কার জলে এডিস মশা জন্মায়। এডিস মশা থেকে ডেঙ্গু হয়, লার্ভাগুলো। তাই আমরা এইগুলো সব বাড়ি বাড়ি থেকে কালেকশন করছি। আজকে ড্রাইভ শুরু হলো, আমরা আজকে 8 নম্বর ওয়ার্ডে করব এবং এরপর থেকে প্রতি ওয়ার্ডে ঘোরা শুরু হবে, প্রতি মাসের শেষ সপ্তাহ এবং তারপরের মাসের আগের সপ্তাহ নিয়ে। ঠিক আছে।